Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So we are going into the new topic 6, which is periodic table. So for this topic, we will have two subtopic. The first one is classification of elements and the second one is trends in some key periodic atomic properties ataupun nama pendek dia adalah periodicity. Okay, so let's have a look at what we are going to learn in this topic. So for the first subtopic, we are going to have a look at the how to specify periods, groups and also blocks in the periodic table. Okay, and then we will be deducing the position of elements in the periodic table from the electronic configuration. So basically ada kaitan dengan the things that we have learned in topic 5. Okay, and then on to the periodicity subtopic. So yang ni banyak sikit. So the first one is to describe the variation in atomic radii across the periods and also down the group. So basically we will be learning on the atomic size yang ada di dalam periodic table, and then we also will be comparing the atomic radius of an element to its corresponding ionic radius. So kita akan bezakan atom dengan size of ion dia, and then we also akan tengok the definition of electronegativity and also first ionization energy, and then kita akan explain the variation in terms of electronegativity and also first ionization energy for elements across period 2 and 3. Okay, right, so kita akan masuk 6.1 dahulu. So let's have a look at the learning outcome for this video. So at the end of this topic, you should be able to specify periods, groups and also blocks in the periodic table. Okay, so I think you are familiar with periods already, you are familiar with groups already, but blocks is something new for you there. Tapi SPDF sounds familiar, right? Nanti kita akan tengok apa benda tu. And then kita akan try to deduce the position of elements in periodic table from the electronic configuration. Okay, so kita boleh tahu dekat mana dia punya period, dekat mana dia punya group and dekat mana dia punya block based on electronic configuration. Okay, so period, group and block, SPDF. So elements are arranged in increasing order of proton number, or which is also known as atomic mass in periodic table. Okay, so a vertical column element is called as a group. Okay, and then a horizontal row pula is known as period. So groups. So the groups in the periodic table are numbered from 1 to 18. Elements in the same group have the same number of valence electron or same valence electronic configuration. So you have heard of electronic configuration, tapi this is something new, valence electronic configuration. Tapi kamu dah belajar electron valence kan waktu kat sekolah dulu, ataupun in English we call it as valence electron. So valence electron is the one that is occupied the highest energy orbital. Okay, occupied the outermost orbital. Automatically the outermost orbital is the highest energy orbital lah. Okay, so for example, sodium and potassium, they are both found in group 1, which means that they both have one valence electron. Okay, jadi basically if elements tersebut adalah di dalam S block ataupun D block, okay, I know kamu masih tak tahu lagi apa benda S block or D block ni, tak apa, jangan risau sangat. Basically if the elements are in S block or D block, the group number is equals to the number of valence electron. Okay, so kalau elements tersebut di dalam P block pula, the group number is equals to the number of valence electron tambah 10. Okay, so before kita belajar apa benda S block, D block, P block, kita tengok balik what is the main group in periodic table. So this one I think we have learned it in topic 1 if I'm mistaken, where group 1 is what we call as the alkali metals, and then group 2 is alkaline earth metals. Group 3 until 12 is what we call as the transition metals, and we have group 16 chalcogens ataupun family of oxygen.
And then group 17 halogen, and group 18 is what we call as the inert gases ataupun noble gases. Okay, period pula. So period is the one yang dekat bahagian horizontal row tu. Okay, so they are numbered from 1 to 7. Okay, so 1 sampai 7 je. Kalau group tadi 1 to 18, period pula 1 to 7. So the atoms of the elements in each period possess an identical number of quantum level. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan identical number of quantum level? So kita akan tengok So for example, sodium and chlorine are in row 3 or period 3 because their principal quantum number of the valence electron shell is 3. Principal quantum number. Still remember what is principal quantum number? That is n, value n kita. Okay. So kalau kita tengok in terms of dia punya in terms of electronic configuration dia, so sodium dia punya electronic configuration adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Okay, so kalau Cl pula kita akan nampak 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okay, so bear in mind they are considered as period 3 because the principal quantum number yang bahagian valence shell dia tu, valence shell, valence electron shell ni bermaksud the outermost shell. Okay, shell yang paling luar ataupun orbital yang paling luar. In this case adalah n equals to 3. So macam Na, sodium kita pun ada 3, kita punya Cl pun ada 3 juga di hujung dia. Last kali dia kita punya elektron memenuhi shell 3. Okay, ataupun n equals to 3. Therefore, period number is basically the principal quantum number of the electron in valence shell. Okay, so sekali lagi Miss just nak to be clear here. So the valence, the word valence meaning the one yang dekat paling luar. Okay, the outermost shell ataupun outermost orbital. Okay. Okay, blocks. So finally kita ada tengok blocks. So as you realise, I hope you realised, block ada 4. Kita ada S, P, D and F. Okay, so as you can see now, so the one on the left side of the periodic table is what we call as the S block ataupun yang warna purple tu, S block, which includes also actually kita punya helium yang berada di sebelah kanan. So helium is the only one yang berada di sebelah kanan, tapi it is considered as S block. Okay, and then kita ada pula sebelah kanan kecuali helium, we have P block, the one in green. Itu adalah P block. And kita ada bahagian tengah warna pink, that is considered as D block. Okay, and last kali kita ada bahagian bawah, yang bahagian bawah warna orange, so that is what we call as the F block. Okay, so all the elements in periodic table can be classified into 4 main blocks according to their valence electron configuration. Okay, kita akan tengok valence electron configuration. Kita akan tengok yang paling hujung saja, dekat bahagian electronic configuration dia, tapi kita tengok hujung sekali. So these main blocks are block S, P, D and F. So the type of orbital occupied by the electrons of the highest energy determines the block to which it belongs. Okay, so basically kalau kita nak tahu dia adalah block S, P, D ataupun F, kita tengok last kali waktu kita tulis electronic configuration tu, kita isi elektron tu dalam yang mana satu? Adakah dalam S, P, D ataupun F? Kalau kita stop dekat S, therefore that is considered as S orbital. Kalau kita stop dekat last kali tu, the very last electron, kita stop dekat D orbital, therefore that is considered as D block elements. Kalau last kali kita stop dekat P orbital, therefore it is in P block. Okay, so ni yang lagi besar lah. So yang warna purple yang sebelah kiri adalah S block, termasuklah helium yang sebelah kanan ni, that is considered S block. Okay, and kita ada yang hijau kat sini, which is the P block. So kalau yang kita tengok yang D pula, yang warna pink yang bahagian tengah-tengah, and bahagian bawah kita ada F block. So S block,
is the elements in group 1 and 2. Okay, group 1 and 2. So filling of valence electron only involve s orbital. So bear in mind, bila kita nak isi elektron tu, yang valence electron, bermaksud elektron yang last sekali kita nak isi tu, it only involve s orbital. Okay, and the configuration of the valence electron secara generalnya adalah ns1, 2 and s2. Depends lah, depends. Kalau kita tengok example macam sodium. So sodium 1s2, 3s2, 2p6, 3s1 kan. So secara generalnya untuk yang sodium ni dia punya valence electronic configuration dia adalah ns1 lah. Okay, kalau kita tengok macam kalsium pula, so kalsium ada 20 proton, therefore 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. So the last 2 elektron yang kita isi dia terletak di dalam 4s s orbital, therefore dia considered sebagai s block. Okay, and then secara generalnya dia punya valence electronic configuration adalah ns2. Okay, kenapa ada pilihan sama ada ns1, 2, ns2 ni adalah because after all s orbital kita cuma boleh isi up to 2 elektron. So sama ada kita last kali tu kita isi sebagai ns1 ataupun ns2, those are considered as elements in s block. Okay, P block. So P block are for those elements in groups 13 to 18. Okay, so the configuration of valence electrons untuk yang ni pula. So electron untuk P, so P orbital kita boleh isi maksimum 6 elektron kan. So kalau 6 elektron bermaksud the configuration of valence electron varies from ns2 and p1 to ns2 and p6. Okay, so ns2 kat situ tak ada beza, kita kena include kan. Okay, tapi np kita tu it varies from np1 sampailah np6. Okay, kena include kan s. Bear in mind, kalau untuk P block, kita kena include kan electrons yang berada di dalam s orbital yang sebelumnya tu. Itu still considered sebagai valence electron juga. Okay, why? Kenapa? Sebab valence electron ni kita lebih tengok kepada the outermost shell. Okay, kita tengok kepada orbital yang paling luar, petala yang paling luar. Okay, principal quantum number yang paling luar. Kita bukannya tengok specifically untuk dalam P orbital tu sahaja. Okay, tapi kalau dia P block, kita akan includekan S yang sebelumnya yang kita masukkan tu. Okay, so for example, kalau macam aluminium kita punya the last 3 valence electron yang kita isi adalah di dalam 3s2, 3p1. Okay, so kalau kita tengok pula macam ni adalah tellurium dia ada 52 proton. So those are the electronic configuration dia, tapi the very last 6 electrons yang dia isi adalah di dalam 5s2, 5p4. Okay, so untuk aluminium ni basically the valence electron kita kena includekan yang dalam 3s dengan 3p tu. Okay, so 2 tambah 1 ada 3 valence electron. Okay, so kalau macam yang kita punya tellurium ni, last kali kita ada 5s2, 5p4 kan. So the number of valence electron yang kita ada adalah 2 tambah 4 tu, which is 6. So 6 valence electron. Okay, and then kita tengok pula D block. So D block ni you might be confused sikit saja, tapi try tengok betul-betul, try fahamkan betul-betul. So untuk D block elements, they are also known as the transition elements. Okay, so it involves from group 1 and group 3 until group 12. So configuration of the valence electron are as follows. Okay, so n-1 d1, ns2 2, n-1 d10, ns2. Okay, so bear in mind value untuk kita punya yang dalam value of
n, principal quantum number untuk yang kita punya orbital d mesti kurang daripada yang sebelumnya tu. Okay, so mungkin sekarang ni kamu tak nampak sangat, tapi Miss just bagi contoh. So for example, kita ada vanadium dekat sini. So vanadium 23, proton dia maksud 23 elektron. So dia punya electronic configuration adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Tapi kalau kita baru nak tulis, sebenarnya kita akan tulis 4s2 dahulu and then baru 3d3 kan. Okay, so kita akan tulis 4s2 dahulu and then baru 3d3. But apa Miss pesan, bila kita dah isi 3d, usually dia akan swap tempat kan. Okay, so why it is considered as d block? Because the very last electron kita isi dalam d orbital. That is why kita punya vanadium ni is considered as elemen yang berada di dalam d block. Tapi jangan lupa, lepas tu somehow energy dia berubah kan. So kita just rearrange balik cara kita tulis electronic configuration. So 3d3 dahulu and then baru 4s2. So as you can see, 4 kita kat sini adalah 4s2 adalah bahagian yang ns2 untuk kita punya yang secara general ke atas ni. And then as you can see, value 3 ni macam mana kita dapat 3? Because it is after all the n-1 kan. So n kita initially adalah 4, 4 tolak 1 adalah 3. So in this case, bawah ni untuk 3d3 ni adalah n-1 d3 untuk vanadium ni lah. Jadi bila kita nak kira the valence electron untuk kita punya d block element, kita kena ambil include sekali the one yang dalam 4s dengan the one yang dalam 3d. Therefore the number of valence electron untuk yang ni adalah 3 tambah 2. So 5 valence electron. Okay, so this is for d block elements. Okay, and then kita ada F block elements, but luckily kita tak akan sampai kat situ. Okay, because the very first elements yang akan involve F block adalah the one that have 57 proton. Okay, bila dah jumpa elemen yang 57 proton number dia, barulah akan start involve isi F block. Tapi kita tak belajar, tapi Miss just introduce lah. So F block is the one yang kalau kamu tengok dalam periodic table, dia bawa tarik keluar kan, ada 2 row yang dia bawa tarik keluar tu, which is we call it as the lanthanides group. Okay, and then satu lagi adalah actinides group. So it involve elements in the series of lanthanides and actinides in which the filling of valences electrons happens in the subshell of 4f and 5f. Okay, tapi kita tak akan pergi situ lah. Cuma just nak perkenalkan dekat mana position F block tu. So F block is the one yang dekat bahagian bawah tu. Okay. Okay, so now kita akan try tengok a few examples in order to determine the position of elements from the electronic configuration in the periodic table. Okay, so tips untuk jawab yang ni adalah kita guna PUBG. Okay, PUBG. So PUBG kan, PUBG kan sebenarnya kan PUBG tu. Tapi sebenarnya kita abaikan the U. So kita just ambil PBG sahaja. Tapi cara Miss nak ingat PUBG lah, senang lagi. Okay, so untuk PUBG ni, so the P stands for period. Okay, so basically benda pertama yang kamu nak kena cari dahulu, yang senang adalah cari period dia dahulu. Okay, and then kita akan tengok kepada block, and then lepas block barulah kita cari di group dia. Okay, and then group ni, how exactly kita nak determine the group is actually tengok dia punya number of valence electron. Okay, so kita tengok dahulu example 1. So classify the following elements into its appropriate group, period and block. Okay, so given to you that A has an electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, so first thing kita nak cari dahulu dia punya period lah. Okay, so period. So period adalah depends on the valence shell dia. Okay, so kalau kita tengok A ni, so A kita ada 1s2 n equals to 1, 2s2
2p6, itu adalah di dalam n equals to 2. And then kita ada 3s2 3p6, which is dalam n equals to 3. Therefore, we can say that element A is in period 3. Okay, so ini dia dalam period 3. Dan kita nak determine the block pula. So block pula very simple. Kita tengok apa benda, what is the orbital, what is the last orbital that electron tu isi. Okay, so the very last orbital yang electron tu isi adalah 3p6, 3p, p. Therefore, untuk kita punya block for element A adalah p block. Okay, and then kita tengok pula kepada group. Okay, so group pula macam Miss cakap tadi, in order for you to determine the group, so you need to know the number of valence electron. Okay, so bear in mind this is p block. Okay, so p block bermaksud dia punya valence electronic configuration adalah 3s2 3p6. Okay, so bear in mind, sekali lagi Miss tulislah kat sini ya. So 3s2 3p6 itu adalah valence electronic configuration untuk elemen yang berada di dalam p block. In this case adalah untuk A lah. Okay, so the number of valence electron pula adalah kita kena tambahkanlah the one yang dalam 3s2 and also dalam 3p6. Therefore, kamu dapat 8. Okay, so the number of valence electron untuk kita punya A adalah 8 electron. Okay, tapi kamu try pergi balik kepada this slide. Okay, ingat balik di slide tadi. So, dia bagi tahu if elements tersebut adalah, kalau kita nak determine group ni, if the elements are in S block or D block, so basically the group number is equals to the number of valence electron. Okay, but if the element is in P block, therefore the group number is number of valence electron, tapi kita kena tambah 10. Okay, kenapa kena tambah 10? Sebab kan kita ada transition metal dekat bahagian tengah tu kan. So that's why kita kena tambah 10. Okay. Okay, so basically since the element A adalah in P block, therefore group dia adalah 8 valence electron tambah dengan 10. Therefore it is in group 18. Okay, so this is for element A. Kita tengok pula element B. Okay, so element B pula, again kita nak identify the group, period and block, but let's start with period dahulu. Okay, so kamu perhatikan dahulu the electronic configuration kat sini. So we have 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. Okay, so somehow untuk 4s2 3d10 ni dia belum rearrange lagi kan. Okay, so 3d10 4p5. So in this case, if you are given an electronic configuration yang macam ni, tulis balik dahulu, rearrange dahulu. Okay, so supposedly the electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5. Okay, so now kalau kita tengok dia punya, kita nak cari period kan. So period is determined by the valence shell. So kita nak determine the principal quantum number yang paling tinggi. Therefore yang paling tinggi obviously adalah the last one lah. Okay, last one kat sini kita ada n equals to 4. Okay, so ini adalah n equals to 4. Therefore dia dalam period 4. Okay, dalam period 4. Okay, so lepas kita determine the period, the next one is kita determine the block. Okay, so block pula kita tengok what is the last orbital yang kita isi. So the last orbital yang kita isi adalah P. Therefore this is P block. Okay, and then nak determine pula the group. Okay, so group ada kaitan dengan the valence electron. So valence electron kita kena tengok lah dekat bahagian kita punya valence electron configuration. So in this case kita punya valence electron configuration is 4s2 4p5. Okay, because it is P block. So ini adalah kita punya valence electron configuration. So kena tambahkan lah 2 tambah 5. Therefore kita punya valence electron adalah sebanyak 7. Okay, therefore di dalam P block
So adakah dia punya group 7? No. Bear in mind P block kan kanan sekali kan? Kanan sekali. So kanan sekali. Ni kanan kamu sekarang ni kan. So kanan sekali. Therefore it doesn't make sense lah kalau the group is 7. Sebab 7 dekat bahagian tengah-tengah. Okay, so make sure yang kamu kena tambah 10. Okay, so the group is actually 17. 7 plus 10. Okay, and then kita pergi pula kepada example 3. So example 3, so kita determine dahulu the period. So period last kali ni n equals to 4. Therefore dia dalam period 4. Dan kita pergi pula kepada block. Last kali kita pergi isi S. Okay, tapi ada satu benda Miss nak kena pesan kat kamu kat sini. Sebenarnya kan, bila kamu tengok ada 4S, last kali adalah 4S, kamu kena check dahulu apa sebelum dia. Okay, apa sebelum dia. Kalau sebelum dia adalah P, therefore block dia adalah block S. Okay, tapi kalau sebelum 4S kita ada 3D, therefore the block is actually D. Okay, so be careful. Be careful bila kamu jumpa 4S. Okay, so anything kalau kamu jumpa 4S adalah last kali, double check balik. Sebelum 4S tu, adakah dia adalah 3P ataupun 3D? Sebab kalau dia adalah 3P, then the block is S. Okay, sebab the last electron memang kita isi dekat 4S. Tapi kalau sebelum 4S ni kita ada 3D, sebenarnya the last electron kita isi dekat bahagian 3D kan? Therefore yang tu akan jadi D block element sebenarnya. Tapi in this case, sebab last kali memang kita isi 4S, therefore block dia adalah 4S. And then kita pergi kepada group. So kalau nak group, kita kena tahu dahulu dia punya valence electron. Okay, so untuk kita punya S block elements ni very simple lah. Okay, sebab the 4S dekat sini, that is the valence shell. Okay, ataupun the valence electron configuration. Bermaksud kalau kita nak figure out the number of valence electron, boleh ambil terus kepada value yang ada dekat kita punya 4S ni, which is 2. Okay, so valence electron dia adalah 2. Therefore group. So kalau S block, adakah kita perlu tambah 10? No, there's no need untuk kita tambah 10. Sebab kalau nak tambah 10, itu cumalah untuk P block sahaja. So group untuk yang ni adalah group 2. Okay, and then example 4. Classify the following elements into appropriate group, period and block. So kita cari dahulu period. So period very simple. Last kali kita ada n equals to 4, therefore period 4. And then kita ada block, kita nak cari block. So sama ada SPD. Okay, 4S, apa Miss pesan tadi? Kalau 4S, double check dahulu apa sebelum dia. Okay, so as you can see, untuk 4S sebelum dia ni, kita ada 3D. So, bermaksud, the very last 3 electrons sebenarnya kita isi di dalam 3D. Itu adalah orbital terakhir yang kita isi. Therefore, this is considered as D block elements. Okay, and then kita akan tengok kepada group dia. So in the case of D block elements, bear in mind the valence electron configuration adalah n-1d ns2 kan? Okay, therefore this is the valence electron configuration kalau untuk D block elements. Therefore, kalau nak cari the number of valence electron, kita kena tambahkan yang dalam 3D dengan 4S. So, the number of valence electron in the case of D elements dekat sini adalah 5. 3 tambah 2. Okay? 3 plus 2. So, you get 5. Therefore, kalau untuk D block class, perlu tak tambah 10? No need. So, the number of valence electron adalah the group number. So, group number kat sini adalah 5. Okay, and last kali, kita ada example 5 untuk element E. So, you are given 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Tapi, rearrange balik kan? Sebab tiba-tiba 3d in between 4s dengan 4p. So, rearrange balik.
Okay, and then kita cari dahulu period. So period, kita dapat period 4 sebab n equals to 4 yang paling besar kat situ. So period 4, and kita tengok kepada block. So kita isi P last sekali. Okay, the P, 4P adalah last sekali, therefore it is in P block. And then kita nak cari dia punya group. So nak cari group, kita kena determine dahulu the number of valence electron. So in this case untuk P block, 4s2 4p6 adalah the valence electron configuration. Therefore 2 tambah 6 lah, 2 tambah 6 adalah 8. So the valence electron is 8. Therefore the group is 18. Bagus kalau siapa dapat jawab 18 tu. Okay, so now we have learned how to determine the position of elements from its electron configuration. So it's now the time for you to try on your own. Okay, so please do this question, try this 1.0 and then submit dekat dalam folder tutorial online week 12. Okay, so as conclusion class, kena ingat kalau nak cari group, period and block, so ikut lagi senang sebenarnya adalah kita cari dahulu period and then followed by block and then followed by group. So PUBG tu. Okay, tapi sebenarnya it doesn't matter actually. Kamu nak start daripada mana-mana pun sebenarnya doesn't matter. Tapi lagi senang bila kamu determine dahulu period, block followed by group. Okay, and jangan lupa kalau it is in P block elements, therefore untuk determine the group, the number of valence electron kena tambah dengan 10. Tapi if the elements are S ataupun dalam D blocks, therefore you can immediately guna the number of valence electron adalah sebagai the group number. Okay, so that's all. Thank you. Assalamualaikum.